Tini tam ni bagi ubah ke tujuh hati wo ubah bikop misil hai ke ba coba coli nai ni umah ke ciring morok onggui umah lahar himbo tok himane nang. So tidara protestili laimani Mia thangnai 11 tarik go tini Phonokha district ni tini YTF song agot tolawo kaisa meeting tongmani o meeting ni যখন বড় কিরা করো রানের বাজার যখন বড় ফাইসা ফাইকা আর বিজেপি নি গুন্ডা বাহিনীর এক কথায় বাইক বাহিনী সব তিনি ওয়াইটিএফ থাকলো আর গাড়ির Phonokha বড় বুথা বুথাকে অনেক দুঃখমাখা তিনি ওয়াইটিএফ নি অবাইকে বিজেপি পুরো অবস্থারা অবাইকে লোকমা বাইদিকে করোনা আক্রমণ আরো বড় কাজে অরনো আং সারামো যে বিজেপি নি অরাজক বিজেপি নি অগণতান্ত্রিক যে কার্যকলাপ অরনো প্রকাশ্য নুকজাগো পরিষ্কার যে বড় সরকার সংলানি মতয়া বড় সরকার ইয়াকারি বড় ওখানে থানানি মাত থাকনাই আইনি দাবি খালাইয়া যে আরো আবুর শেখার কংগ্রেসনি MLA বড় আক্রমণ খাইবাই রুগুলো চিনি যেটার ফায়ার সবাইকে বড় আবার খবর সাপারে গাড়ি পাঁচি অবস্থাও বা একটা সরকার গোথাং চিনি রাজ্যেও যে দংমানি কোনো পুলিশ প্রশাসন হলে গরিখা আর পুলিশই দমামা দো পুলিশই কালারসে আবাইকে বই দো পুলিশ দিয়া থাকে বড় তুমি তাবো বা আইন শৃঙ্খলা পুলিশ রাজ্য অবর তাই বসে প্রমাণ খাবলে নিয়ে নিজে ঘটনা বিজেপি নি আমল এই যে 4.5 বছর লাইতে অরল প্রমাণ গোজা আর ল এন্ড অর্ডার বলতে কিছু গরিখা আইন শৃঙ্খলা কিছু গরিখা Hake omahai norok tini lahar him botok himani hake ba Khaduma ni lahar him botok himani norok ni naimung tamo.
जों नामुखते आबोनि बागै जों बिचार नायो जारा अबाहाय खालायो 24 घन्टा बिथिङाव बर'नो पुलिस कास्टडियाव माथुलांनाय कारण आबोर सिरि दा नों अननायखायनो फैसा दिबालखौ पुलिस सेक्रेटारिनि पुलिस गैया सारनि बुस्थुखौ अबाहाय बुंदों किन्तु कुनु एरेस्ट गैया केस टेबल कुनु माबा मामला गैयाबो लाया बिजनेस सरकारके हाइके मंगदा बर' हातान खालामबाय थांनाय आबार आंनि प्रश्न अबनो सिगांथ' कुनु राज्य सरकार आमल अबहायासो अराजा सलिया पुलिसनि बुस्थांगो अमायके बुइथ'बे एकजन एमएलए न एकजन एमएलए न से अबहायके बुइथ'ं मानोके बहर फादिगो आर तामो तंसिदा किछु करि आइनसिरो कला पन्सायतनि सिहरो किछु करे आउनो बगे जों दिनै प्रतिबाद मिছিল बर' जारा दुइसि रंना रमेश सापर दुइसि सापर हामबाय जोंनि मेडिया ताखौ संनो दिनै अर' जागा जों प्रटेस्ट रेलि खालायनायमानि बिसिंगो प्रटेस्ट रेलि खालायनायमानि अबनो जों आंनि सिगां खनै साइ थांखा तांगि प्रटेस्ट रेलि माखायखा अबनि खायसे प्रटेस्ट खालायमानिखा जों कासमानि बने बागैनो दिनै जों मावान सबथाय जे बर' कालप्रिट जे बर' क्रिमिनेल बनो जों सरकारनि आइन दङ जे बनो सासि रवानि बाङै बा बनो पानिशमेन्ट रवानि बाङै যদি ও আইন করি কাকে जों प्रटेस्ट खालायनोबो जोंनि आइन करी एकॉर्डिंग टू भारतनि संविधाननि अनुसारै जों प्रटेस्ट खालायनो माने किन्तु बरकनो तगुइमाया बरकनो बुथारिमाया बरक जे बरक राइट अधिकारनो केबो राजनीति बदल आसगिमाया तांगै इंखांके अबकाशा भारतीय संविधान बनि कारणे बीजेपी सरकारनो जों सानाय त्रिपुरा मथांगै जे बारे बार हायख्लायै बतना खालायखा बुखा तखा जेथेनि थांगो गारि तख्रु जेथेनि थांगो बरकनो बु जदि हायख्लायै दंखांखे त्रिपुरा राज्यनि जोंनि त्रिपुरा मथाराव जों बाहाय खालायनाय अब जों सानाय जों फुनुगुरनाय सरकार सोबा खालाय सरकार सोबा तब सरकार सोबा स्नाम जों जनगण स्नाम सरकार जों सोबाय मानो सरकार जों तबई मानो जे बार्ता जों क्राक करा बार्ता रनाय और त्रिपुरा राज्यनि बीजेपी सरकारनो इमिडिएटली निरक जदि तमनो मुठा गियान के नेक्स्ट 24 घंटानि बिसिंगो जों मुभमेंट खालायनाय बाव हाइ मुभमेंट जों खालायनाय जोंनि याफागो दंगो विदाउट पारमिशन जों खालायगै फुनमोनो त्रिपुरा मथा त्रिपुरा राज्यनि पार्टी जों खालायगै मानो जों जत्तनि भारतनि संविधान हयते मैनुअल क्रिमिनल থেকে जों जत्तनि सिजाक जों केबोनि थनि सिरिनि नाया जों खालायगै थांनाय खालायगै फुनकनाय जदि प्रशासन र पुलिस प्रशासन र मुठाकमायके जों बना मुठागै माने जोंनि जनगणनि फारिगो असगति क्षमता दंगो हामबाय हायके महाय लाहार कासुजागै बुजाकमानि हायके बा सामुं क्षेत्र थांनाय रबै बुजागु नरकनि बिसिंतिनो ताबो बीजेपी नि बिसिंगो यासि सुरजागै तंखा खर बुसुक दुखु मांखा बा खर बुसुक सागो दुखु मानि थांखा नरकनि वारियार्स र दिनै खर बुसुक दुखु मांखा खर बुसुक लायखा जों बुथार जागमोन नुखा जों बुथार जागमोन नुखाबो ननि টিএসআর মার্কা সিং জমাতিয়া সং কগৈ বুথার জাকা এরপরে বিশ্বজিৎ দেববর্মা বুথার জাকা বুথার জাগমাং তিনি সিং जों আপিল খাইতং সেই বনি দাবি জাস্টিস जों মানাनि बागै তিনি সিং জরা जों সাইতংখ फियाबा अ জাস্টিস केबो केयार खालायरिया তিনি मिया बहानि तेवैचा वाइट येबनि जोंनि साइन क्राक बदलनो जे बीजेपी नि पार्टी केदार बाहिनी बनि बाइक बाहिनी जदि अमहाय कन्टिन्युअसलि जदि खाइतो काके नेक्स्ट जों बाहिनी कन्टिन्युअसलि जों खालायनाय बनि जवाब जों खोनानै बिसिं जों जवाब रनै जों तयार दं हायके अमहाय ताबु त्रिपुरा सारकनि साकाओ न अबाहायके मंनो एटेक जलुइ दङ साल ब्रुम ब्रुम बिसि ब्रुम ब्रुम न अमहायके न जया खाइ जलुइ दङ ताबु थानसा खाइ यापे सेलायै मानथाय सकतायनो नानानि बागै दाल बिदाल त्रिपुरा सारकनि बिसिंगो पार्टी खायनाय रक दङ अब्रक माले बबाहायके ककजानान मुसुं तिनि अबाहायके त्रिपुरा मथासिमिन बुजागला ताइ दल सारक बाहायनो बुजागानो अबाहायके बुजागिया सानि सकां याप्रि सेलायनानि बागै बबाहायके ककजानान मुसुं आबो तिनि कांग्रेस खालायनायखा कांग्रेस बाहायनो आनि त्रिपुरा सारक बुजाग तकजाक रमफेजाकनि याकनि मुक्ति मैया जों सीपीएम खालायखा सीपीएम फ्राबोनो जोंनि बुजाक तकजाक रमफेजाक माने बुथारजाक माने नखरजाक माने आबोनि मुक्ति मैया बीजेपी खालायनायखा
जों अरन जागा बहायनो बुजाकमानि तकजाकमानि तिनि सिथु राष्ट्र मुक्ति मैया कुनो चिनि जास्टिस मैया माने बागैनो चिनि जों वान सक मानि जे आईपीएफटी खलायखा आईएनपीटी खलायखा बीजेपी खलायखा कांग्रेस खलायखा फियाबा आनी अर इन्डिजिनियास सी बरक तंनाय रक आनी तिप्रा सरक बने मुक्ति मैया माने बागै जों भारतेर একটা সংবিধান সইজাক दङ नरक चिकिनसे राज्य फानो निरक जदि थामसा टंकाके निरक यूनाइटेड जदि टंकाके निरक अबना आलादा राज्य खागैना मानो निरक अधिकार दङ हायनि भारत संविधान सइजाक दङ माने बागैनो आनी तिप्रा सरक आं किसारनाय कसाक कुपुर कसम जात पात्ता खागलायसिदि धर्म कर्मता हलायथि तिनि चिनि बसखौ संसाजाक दङ महाराजा प्रदीप किशोर देव बर्मन जोंनो मोथांनायनि कक सामानि बिसिंगो बनो जत्तनि हाति प्रसानी बकुं बारारक निरो तिनि वाइच्छा जरा बनो जरारदि बने कक छैनो खनादि बने लगे तंदि बने चुबादि बने चुबाकांके आनी ति प्रसारक मोथांजाकनि बागै बसखांनि 2023 जोंनि लामा कक फैनाय जों अब माबा माननाय खास्तेनि बर' रजत्तनु साइमान खना जे मियाफ्रु रानी बाजार हायाखाबा आगरतला गानावो कायसा अराजकता घटना घटेखा जे जागाओ जों नुगु कोनो आईन शृंखला बोलते किछु करेखा তাহলে বর্তমান শাসক দল বিজেপি আইপিএফ জোট সরকারनि প্রতি বরংনি আস্থা বিশ্বাস কিচ্ছু করেখা কারণ প্রকাশ্য দিবালুকে সাধারণ বরক হিমবতক হিমনাই হায়াখাবা খা कसं तंनाय बर'नि উপর আক্রমণ এবং অত্যাচার চলাই তংখা সাবুয়া অত্যাচার এবং আক্রমণ খালাইখা শাসক দলনি বাইক বাহিনী হনে নামদারি দङ এবং বিজেপিनि যে বাইক বাহিনী आ দল রংনে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তি টংক সংটংনাই হায়াখাবা হিমবত হিমনাইনি উপর আক্রমণ খাইখা এবং শুধু আবশ্যমিয়া মিয়া ফ্রো যিনি ওয়াইটিএফ ত্রিপুরা মথানি ওয়াইটিএফ নি যিনি सेंग्राग्रक आबर उनकोटी जिल्लानि आगरतला फाइ केफिलमा जराओ बर'नि उपरो बरबरुजित हामलांखा बर'नि गारि सेबायजाखा बर'नि उपरो आक्रमण खालायखा तो टिप्रामथा आ घटनानो बर्दास्त खालाया एवं जदि शासक दल हायाखाबा आईन शृंखलानि नखफांनि गसै तंनाय हास्ते हाफां যদি আবনো দোষী ব্যক্তির যদি অ্যারেস্ট খায় বা গ্রেপ্তার খায় যদি শাস্তি রয়ে হাঙ্কায় ত্রিপুরা মথা বৃহত্তর আন্দোলন থানানি বাঙুই তিনি বখাও তংজাক এবং আবনো তুইনো जों তিনি ও তৈদু আম চাইও তৈদু হাতিও जों কাইসা প্রটেস্ট রেলি খালাইখা যে বর্তমান শাসক দল হায়াখাবা যে হাস্তে হাফাং চালক তনায় বড় ডাক্তিনো আ দোষী ব্যক্তির গ্রেপ্তার খাইয়ে জেলো দানা নিংতা আবনি চিনি দাবি हायकेन रक माहाय लाहारि हिमबो तखिमै बुताबो बुसुक जराति जरारि जाखा अमाहाय खरकसा क्रिमिनाल हाय केबा अमाय साम क्षेत्र तांनाय रंग बुसुक जरारि जाखा नरक अबाहाय ताबुक बो रमजा गया अमाहाय खायजा गया हेंके बुसुक जरारि जाकै नरक अबाहाय लाहारि हिमबो तखताय हिमजाकनाय टिप्रामथानि पक्ष থেকে जों साना नायो 24 घंटा बनो जों समय तानै रखा 24 घंटानि बिसिं जदि ओ दोषी व्यक्तिनो ग्रेप्तार खाया हांखाय जों बृहत्तर आन्दोलन थांनाय एवं त्रिपुरा हानो जों कलैरनाय आबो जों समाय थांजागै ओ लामारक बफुर नाजाकनो हाय केबा ताबुक तो खाना तिनी अबाहाय अंगै तंखा टाइम कावै तंनायखा 24 घंटा कावै तंनायखा ताबुक बो ओ सामु क्षेत्र खाने रक रमजायाखो हाय केबा बुसुक जरा रमै नरकनि ओ बृहत्तर आन्दोलन हाय केबा कतर सभा खायजाकनानि लामा ब समय रक नाजाकनो लामा मा आबो मिया फ्रो घटना अंखा काजै तिनी जों सिद्धांत नाखा जे हास्ते हाफाङो आईन शृंखला एमन भाবে অবনতি अंखा যেখানে ল এন্ড অর্ডার কিছু করিখা কিছু নলিয়া বড় কিছু বিশ্বাস খাইমালিয়া সরকারের উপর প্রশাসনের উপর বিশ্বাস নিমালিয়া তো তিনি সিদ্ধান্ত নাখা যে 24 ঘন্টা নিবিসিংহ আবো যারা দোষী ব্যক্তিরা না গ্রেপ্তার মা খাইনায় আর যদি খাইয়া হাঁকা হাঁকা जों তিনি আন্দোলন তাই কতরকে থানায় এবং সারা হাস্তে जों আবো তংখা রইরনায় আবো हायके ताबुक टिप्रा सारकनि बिसिंगनो मन्त्रि हिंजाकनाय रक एदिसे हापांनि बुफानि गसि तंनाय रक अबरकनाले बबाहायके ककसारना मुसुं तिनि नरकनि वारियार्स रक अबाहायके बुप्रेक साप्रेक खाय हरजों যারা পজা মানজাক ইএম বা সিএম ডেপুটি সিএম বরনি প্রতি जों আবনো সানাनि सामु जों तंगु ओ हास्तेनि विशेष कलाय हानिबो सारक टिप्रा सारक जेबाबे डिप्राइमेन्टखा पलिटिकली हेरेसमेन्टखा अस्तित्व संकट नांखा आबोनि बिसिं जों थानसा तंगु एवं थानसानि बिसिं दै जों लड़ाई आन्दोलन खायनाय चिनि जारा प्रशासन तंनाय इएम सिएम एमडीसी बरनो जों आबोनो पयनानि थाङो नरकबो स्टेप नादि जों नेरंनि लगेबो तंगु आन्दोलननि बाङै जों तयार दङ